بسم أبون ودن منفس قدسون حد أملاخ كريستوس نسامتان أسرو لسيطان سلام كونه سلام سلام يقولنا له الأملاخ يابير فايدة دما لما أنت بهم زعم السلام الرخاب كن الرخاب سلا خالنا ناملخنا مسكننا يخنو زعل زيارة بعد سنبت نايتي أتينا زلنا زمانة تنسعي بمسار سرعات قدس بذكرنا دما نزل سنبزي ترالي لزولون أي قدس يارد مزمور تنسأ وعنسأ كلهم متعنزب الكوينو تنسأ متعن نعنا نتموت زخنا ولد أدم ذهبنا منفسا وربحا انتاي مخانو زنقر ملختي زلو زي نؤ زمن ون زمنة تنسأ متعني زبهال زمنة تنسأ متعني زبهال مستي ناي كريستوس أساسيرنا انت دارينايو ناي كريستوس تنسأ نعنا انتاي ربحا يزبنا ناي كريستوس تنسأ ادمات ناي مودة علامة انتاي زبل ملختي يزلو مالتي سلازم نحنا موت أكال زلنا سباتكم مخنا متن اتناي كريستوس تنسأ نعنا انتاي ربحو انتاي ترقو مزبل مفلات أزيو أقداسي مالتي منات بيت كريستيانا نحرينا كابتم حمشت أمادا مستير حدا زي مسيرة تنسأ متاني مالتي مسيرة تنسأ متان كم عندت راجي كونس كم كندي ناي كريستيان تسفى تباهليو زغلص مالتي نامنت أبتا صلوت هيمانوت ناي مودات انت اتبل بزمص هيوت دما تسفى نغبر ياتبل خال اتي زينقنا مسرته امنتنا انتايلنا خنامن كم زلنا زنغر كوينو اموداتا گن بزمص تسفى بزمص هيوت دما تسفى نغبر سلازبل اتي بزمص هيوت تباهيل زلو دما تنساي مالت تنساي موتات ويدما اكلاو تنساي نبلو بزعبيو دزار مالتي اب زمن حواريات نحرينا حواريا قدوس باولس اب سب قرنطوس حدا صقم اغاطيم خمز نبره افت ملخت صحيفولو مالتي سب قرنطوس بزعبا تنساي كريستوس امنو بزعبا تنساي موتان گن زي امنو سلاز خلطه نغري بزعبا تنساي كريستوس مؤمن بزعبا تنساي موتات دما مؤمن بزعبا تنساي كريستوس كنبل كلنا كريستوس نحيلو مسعيرو تنسيو الكا مؤمن حدا نغريو كمتي كريستوس نحيلو مسعيرو استنسأ اتوم بأمنت كوينم زموت دما بتي تنساي غوباي كتنسيو الكا مؤمن دما خال نغري مالتي سلاز سب قرنطوس بزعبا تنساي كريستوس منم صقم اينبرومن انت خونا گن سب حنس عند حرميتو ام مقابر دا يترف انبر ايتنسنيو نابزي مهلاو زطف زبل كافتي حزمو زنبر فلسفنا زير حق مرداتا سلازنبرم حواريا قدوس باولس دما بدحري جميرو اندحر تنساي موتات زيل لنت دا خوينو كريستوس دما ايتنسن مالتي كريستوس زي تنسن تدا خوينو دما نحنا حدقت حطيات ايرخبنان مدحان ايرخبنان جنا مس حطياتنا اينا زلنا زبل ملختي يصحف الله مالتي سلازي سب قرنطوس بزح صبو ነገር نيروم ابزا تمرت زياغن كافتي قدمنا بامنت كريستنا ممصوم زنبروم ناي فلسفنا استمرو ويدما ناي فلسفنا ردي سلازنبروم ازي فلسفنا زدما سب حنسا نحرميتو بقى نابزي مهلاوي زخيد امبر دغيمو هيوت كلو يزبل مرداتا اينبروم من مالتي اورا قدوس باولس گن صبو غيري نزن تاج گبروم كردوم زفتن مالتي نالباش سب قرنطوس كن مخلت تشح كم ذا عينت مرداني يروم نبلالنا حجون اب غزينا اغلغلتو خونو خليوم ممنان خونو خليوم زعبا تنساي كريستوس ان تامنو بزعبا تنساي متان گن زي امنو كلو خلدو زحات نبر اذا گن بقالات مالت زي كونس بغبر مالت نعملت حدا كريستيان يزبسب بتنساي كريستوس تامن دون ترايلكايو فلاي حبشا زخونه كريستيانسي حدا خافتي زي درادرلو متكل منتي مالتي نالباش ابناي صعدو كريستوس كم حدا موديل نهي ود امبر نحيلو مسعيرو 5 ساغيروم زي امن سبات اللويم تحتو گن حرقص الكاب زعباتن سايموتات تامن دون ترايلكايو درغا كل سب يامن يزبلكا مالتي گن قصيلكا اندحر تامن تدا اخونكا نتنساي موتات كم تصبسب كونكا تنبر الله خديخا اتي تحاسب حساب اتي توصق قالات اتي اتغبر غبرتاسي ناي بحقي تنساي ناي تصبسب سيمسل دو
በአልካስ ትብላለኻ ብግብርኻ ግን ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ከም ዝተንስኦ ትንሳኤ ሙታት ድማ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዶ እንተዳልካ ግን እቲ ፀገም ኣብዚኡ ዝመጽእ ማለት እዩ ንኣብነት ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ክርስቶስ መሊሱ ብኻልኣይ ምጽኣት ከም ዝግለጽ ከም ዝመጽእ ትንሳኤ ድማ ከም ዝኸውን ድሕሪ ትንሳኤ ድማ ፍርዲ ከም ዝኸውን ደጋጊሙ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቲ ይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገብረሉ ዝነበረ ምኽንያት ድማ ንሕና ተረባሕቲ ናይ ትንሳኤ ዳ እምበር ናይ ትንሳኤ ሙታት ኩኑናት ክንከውን አይደለናኒ ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ህይወት ኣሎ እዩ ትንሳኤ ፍርዲ ትንሳኤ ኩነኔ ድማ ስለ ዘሎ ጎይታና ድማ በዚ ነገር እዚ ብምንም ተኣምር ክንጉዳእ አይደለኒ ማለት እዩ ስለዚ በቃላትና ትንሳኤ ክርስቶስ ኣሎ ትንሳኤ ክርስቶስ እንተዳልዩ ድማ ትንሳኤ ሙታት ድማ ኣሎ ኢልና ምእማንና እንተኾነ ግን እቲ ኣነባብራና ካብ ዝሙትን ካብ ርክሰትን ካብ ሓሶትን ካብ ስርቅን ዘይወፀ እንተደኣ ኮይኑ ብግብርና በቲ ኣነባብራና ትንሳኤ ሙታት የለን ዝብል መረዳእታ ኢና ንሕልፍ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ሙታት ከም ዘለና መጠን ቤተክርስትያን ነዛ ርእሲ ዝኽሰርዓልና ኮላ ነዛ ዓለ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ሰሙን እዚ ሓደ ካብቲ ንገዛ ርእስና ክንሓታት ዘለና ጥዕና እምነትናን ግብርናን ከመይ ኣለዉ ክንፍትሽ እሞ ጎዲልና እንተዳልየና እግዚአብሔር ምልኣት ክኾነና ሰኒፍና እንተዳልየና ድማ እግዚአብሔር ሓይልን ብርታዕን ክኾነና ዝተበላሸወ ነገር ተዳልዩ ድማ ከነዕሪ ብዓብይ ድማ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ናፍቆት ክህልወና ዝበዝሕ ግዜ ክርስቲያን እናበልና ከለና ምጾታት ቀሪቡ ክበሃል ከሎ እንታይ ይስማዓና ፍርህዲ ዋላ ሓጎስ ጎይታ ኣብቲ ናይ ከረንስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝመሃረሉ ብዛዕባ ምጽኣት ራእዩ ግናኸ ኣይትሰንብድ ዝብል ማለት እዩ ምድሓንኩም ከም ዝቐረበሲ ፍለጡ እዩ ዝብል ምድሓኑ ከም ዝቐረበ ዝፈልጥ ሰብ ይስንብድ እዩ ምጽኣት ክንስብድ ይግባአና ነይሩ ብምንም ተኣምር ክንስብድ ኣይግባአና ነይሩ ማለት እዩ ግን ፕራክቲካሊ ከምለና ዲና ንዝብል ሓደ ካብቲ ክንሓቶ ዝግባአና እዩ ስለዚ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታት ክንመሃር ከለና ትንሳኤ ቀሪቡ ክበሃል ከሎ ምጽኣት ቀሪቡ ክበሃል ከሎ ክንናፍቆ ክንሕጎስ ደኣሉ ዘለና እምበር ክንስንብድን ክንጉህን ከም ዘይብልና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ዘላ ራእይ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትጅምር ማራናታ ትብል ቃል ኣላ ካም ሎርድ ጂሰስ ትብል ኣብቲ እንግሊዝኛ ኢየሱስ ንዓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድሌት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኻልኣይ ምጽኣቱ ቀልጢፉ ክመጽእ ዝደሊ ደኣ ክኸውን ኣሎ እምበር ሓንሳ ይጽናሕ ዝብል ስምዒትን ርድኢትን ክህልወና ከም ዘይብሉ ኢና ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ዘገርም ትንሳኤ ሙታን ንድለዮ ኣይንድለዮ ንኣማንን ዘይኣማንን ዘይተርፈሉ ዕጫና ህይወት እዩ ማለት እዩ ንሕና ትንሳኤ ኣይኹን ኢልና ወይ ድማ ይኹን ኢልና እንልውጦ ነገር የለን እግዚአብሔር ዝመደቦ ዝተደንገገ ዝተወደአ ነገር እዩ ናይ ግዜ ሕቶተ ዘይኮይኑ ትንሳኤ ሙታን ንኩላህና ነቶም ኣመንቲ ዘይኣመንትን ዘይተርፍ ዕጫና ህይወት ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ እቲ ቀንዲ ዘድሊ ግን ብትንሳኤ ሙታት ተረባሕቲ ክንከውን መታን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ትንሳኤ ክበሃል ከሎኸ እንታይ ማለት እዩ ትንሳኤ ጻድቃንን ትንሳኤ ሓጣንን ከፍልል ያለው ወደ ዝብል ኣብቲ ናይ ሎሚ መዓንቲ ትምህርትና ክቱት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረት ስርዓት ቅዱስ ቤተክርስትያንና ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ ራብዓይቲ ሰንበት ኣብ መበል 25 መዓልቲ ኣብ ሮብዕ ትውዕል ሓንቲ በዓል ኣለሃና ርክበ ካህናት ትበሃል ማለት እዩ ካብ ትንሳኤ ክሳብ በዓል 50 ድሕሪናዮ 50 መዓልቲ እዩ ኣብ መንጎ እዚ 50 መዓልቲ ድማ ኣብ መበል 25 መዓልቲ ኩሉ ግዜ ድማ ሮብዕ ትበዓል ሓንቲ ርክበ ካህናት ትበሃል ኣላ እዛ ርክበ ካህናት እዚኣ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ ንስሓ ዝኾኑ ካህናት ብዛዕባ ኣገልግሎቶም ገዛ ርእሶም ዝፍትሽሉ ናይ ብሓቂ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ሓላፍነት ድማ ብዝግባእ ይዋፅኡ ኣለዉ ድዮም የለውን ገዛ ርእሶም እናፈተሹ ኣገልግሎቶም ድማ ዝምልእሉ ሮብዕ ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ሰሙን ብዛዕባ ዝሓስብሉ ንገዛ ርእሶም ድማ ኢቫሉዌት ዝገብርሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ማለት እዩ እዚ ብሓላፍነት ንውሉደ ክህነት ዝወሃብ ኣገልግሎት ከቢድ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ መስቀል ምስላም ጸሎት ምድጋም ማኣዲ ባሪኽካ ጥራይ ምኻድ ኣይኮነን እሱ ምናልባሽ ኣብ ይጠቃለል ይኸውን እቲ ቀንዲ ግን
أفتابيت نزلوا ولدي ولدن سرحتنيان دحراليون كومن عصم سقام سوم زنبرو تراخينهم اتينا بيت كريستيان استمرو انما هارو لمنغست املاح دلو زخونه بيتسب دلو زخونه حزبي مدلاو يتقند علامه مالتي لذي كم مسقل مسلام زحلفه كاب صلوت مدغام زحلفه كم مادي مبراخ زحلفه سفيح زخونه اغلغلوت انقزلو اغلغلوت مخانو مردا ازي اغداسي مالتي ስለዚህ ቶም ካናት ራይዝ ይኮኑ ቶም ምእመናን ወን ዛዕባና አበን ሰሓ አገልግሎት እንታይ ዝብል ዕሙቅ ዝበለ መረዳእታ ካብቲ ካህን እንታይ am ዝጽበዩ ዝብል መረዳእታ ሁሉ ድማ እዚ አገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ክግበረልካ ተዘይፈሊጥካ እንታይ ልካ ክትሓትት ወን ከቢ ስለ ዝኸውን ማለት ስለዚህ ትምህርት ድማ ንኹሉ ዝምልከት እዩ ካህን በይና አይኮነን ዘገልግል ዲያቆናት አለው መዘምራን አለው ዝተፈላለ አገልግሎት አስለ ዘሎ ዘም ኩሎም አገልግሎት እዚኦም ድማ ነቲ ካህን ኣብ አገልግሎቱ ሓገዝ ንደገፍ ስለ ዝኾነ ብዛዕባዚ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ክወሃብ ኣዝዩ አገዳሲ ማለት እዩ ናልባሽ ናይ ሎማዓን ትምህርትና ኣብቲ ተላኢኽልና ዘሎ ጽሑፍ ብቐትለ ዝንበር ትንሳኤ ትብልያ ናልባሽ ክብ ስለ ዝበለ ቁሩብ ሞዲፋይ ክንገብራ ኢና ክልተ ግዜ ዝሞተ ሓንሳ ይትንስእ ክልተ ግዜ ዝተንስአ ግን ሓንሳ ይመውት ዝብል أرست خنواينا مالتي نالباش اندحر بزقبع تخاتاتيلنا تارست تردانا موداتا مالتي كلتا جزي اندحر مويت ناس حنسا اينا نتنسى كلتا جزي اندحر تنسينا جن حنسا ترى نموت مالتي لذا حنسا خنموت اندحر دايلنا صارما اكالاو موت كن موت انتراخينا ناي جدن كلتا جزي متنسى خلينا مالتيو اندحر حنسا ترى اندحر تنسينا زدمات اكالاو تنسى جن كلتا جزي خنموتنا باكال كنموتنا اتي كالاي تبهيل زلو كالاي مدما موماتنا زي ترفي مالك ስለዚህ አመቱ ስብከትና እዘለናዮ ኖ ዘመን ትንሳኤ መኻኑ አቀዲምና ገሊጽና አለና ስለዚህ አርስትና ብዛዕባ ትንሳኤ ናይቶም አካላዊ ሞት ከጋጥሞም ዝኹል ወለዶ አዳም ወይ ድማ ናይ አዳም ዘርኢ ዝኾና ብዛዕባ ይድዛረ ማለት እዩ እዚ ድማ አምጻት ክርስቶስ ዝፍጸም መኻኑ አቀዲምና ገሊጽና አለና ስለዚህ ትንሳኤ ክንብል ከለና ክልተ ዓይነት ትንሳኤ ዘሎ ስለዚህ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና አካላዊ ትንሳኤ ኣሎ خلاي ድማ መንፈሳዊ ትንሳኤ ኣሎ ማለት እዩ አካላዊ መስለ ዘሎ አካላዊ ትንሳኤ ከድልናዩ መንፈሳዊ መዝባሃል ድማ ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ትንሳኤ ከድልናዩ ማለት ስለዚህ መርህ ጥቅስና ግን ብዛዕባት በአካለ ስጋ ከይሞትና ከለና ገና በህይወት ከለና እንትንሰኦ ትንሳኤ ዘሎ ናፍታ መርህ ጥቅስና እንተራ ተመሊስና አይንበብናያ ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኢኹም ኢኹምሞ ዝተፈጸመ ነገር ይብለና ዘሎ ንሰብ ቆሎስየ ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኢኹም ኢኹምሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይቕልብ ምክንያቱ ሞይትኩም ኢኹም ህይወትኩምን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ ስለዚህ ነት ስጋው ስምዒትኩም ቀተሉ ዝብል መበገሲ ሓሳብ ዘለዎቲ አርስና ማለት እዩ ስለዚህ አርስና ብዛዕባ ናይ መን ትንሳኤ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንተራይልና ብዛዕባቲ አካላዊ ትንሳኤ ዘይኮነስ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ትንሳኤ ካብ ምንታይ ካብ መንፈሳዊ ሞት ዝብል ሓሳብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ በአካልና ነበረ ከሎ ብህይወትና ነበረ ከሎ ከምዛ ዘለናያ መንፈሳዊ ሞት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ሞት ማለት ድማ ካብ አምላኽ ተፈልዩ ዝነብር መንፈሱ ምስ አምላኽ ርክብ ዘይብሉ እዚ መንፈሳዊ ሞት ንብሎ በተሓደ ወገን ድማ አካላዊ ሞት ዝበሃል ኣሎ ይኮነን አካላዊ ሞት ድማ ምፍልላይ ናይ መንፈስናን ናይ ስጋናን ማለት እዩ ስጋን መንፈስን ክፈላለ ከሎ ሞት ይበሃል ማለት እዩ ስለዚህ ልክ ከምቲ አካላዊ ሞት ዘሎ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ሞት ከም ዘሎ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት ስለዚህ መንፈሳዊ ሞት እንተዳልዩ ድማ መንፈሳዊ ዝኾነ ትንሳኤ ናይ ግድን ከም ዘድልይና ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክልቲኡ መንፈሳዊ ትንሳኤን አካላዊ ትንሳኤን ዝምድና እኳ እንተሃለዎ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ፍልልይ ድማ ኣለዎ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ፍልልይ ኣለዎ እዩ እታ ሓንቲ ትንሳኤ ጥራይ ዝተንስእ ሰብ ሓንቲ ጥራይ ዝተንስእ
ሳርማታ አካላዊ ትንሳኤ ጥራይ ዝትንስእ ሰብ ተደኣ ኮይኑ እታ መንፈሳዊ ትንሳኤ ዘይትንስእ እንተደኣ ኮይኑ በቲ ትንሳኤ በቲ ምጽአት ክርስቶስ ምስኮነ ዝትንስኦ ትንሳኤ ንዘለዓለም ውሉድ ገሃነም ይዝኸውን ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝበሃል ንዑ ኣይትምልኮተን እያ እቲ ክልተ ትንሳኤ ዝተንስአ ገና ብኣካልና ነበረ ከሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መንፈሳዊ ትንሳኤ ዝተንስአ መሊስ ድማ ዳሕራይ ምስ ሞተ ኣካላዊ ትንሳኤ ድማ ዝተንስእ ግን እዚ ሰብዚ ውሉድ መንግስቲ ኣምላኽ ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሓጥእን ነቲ ጻድቕን ሓደ ዓይነት ኣካላዊ ትንሳኤ መሲሉ ክረአየና ይኽእል እዩ ግን ክልቲኡ ይፍልልይ ኣሎ ማለት እዩ ከተመሳስሎ ዘይትኽእል ከተነጻጽሮውን ዘይትኽእል ዓብይ ፍልልይ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣመንቲ ዝኾንና ግን ድርብ ትንሳኤ ኣለና ማለት እዩ ዓይነ ልቦናና እንተደኣ ተኸፊቱ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ውዕለት ድማ ሕድገት ሓጢኣት እንድሕር ረኺብና ገና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብኣካልና ነበርና ከለና እቲ መንፈሳዊ ትንሳኤ ንረክብ እሞ ጎይታ ዝመፀሉ ግዜ እንተዘያርኪብና እቲ ኣካላዊ ሞት እንተደኣ ሞይትና ድማ ዳሕራይ ድማ በቲ ትንሳኤ ዘጉባኤ እግዚኣብሔር እንተሃገብረና እዩ ከተንሳኣና እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ትንሳኤ ኣቐዲምና ትንሲእና ስለ ዝፀናሕና በቲ ኣካላዊ ትንሳኤ ድማ ተረባሕቲ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ድሕሪ ዘሎ ሕቶ ግን ትንሳኤ ሙታን ክበሃል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ድማ ትዳሕራይ ካልኣይ ትንሳኤ ድማ ዝበሃል ኣሎ ምናልባሽ እቲ ትንሳኤ ሙታን ክንብል ከለና ብዛዕባ እቲ ኣብ ምጽኣት ክርስቶስ ዝኸውን ነቶም መወቲ ዝኾንና ሰባት ኣባና ዝኸውን ኣካላዊ ትንሳኤ እቲ ኣብ መቃብር ዝጸንሐ ኣካልና እቲ ዝመሽመሻ ኣካልና እቲ ሓዊ ዝሃመኾ ኣካልና እቲ ኣራዊ ዝበልዖ ኣካልና ከምዘይ ወፅእ ኮይኑ ብስሚንቶ ዝተሃደመ ኣካልና መቃብር ዘሎ እግዚአብሔር ትንሳኤ ዘጉባኤ ኢሉ ምስ ኣወጀ ከካብ ዘለዎ እቲ መሬት ክተፍኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሞተ ኣካልና ተንሲኡ ምስታ ኣብ ኣጸደ ገነት ጸንሐት ነፍስና ተዋሂዱ ህያው ዝኾነሉ ኢና ነዚ ኢና እቲ ትንሳኤ ሙታን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ናይ ሓጠ ነፍሲ እውን ኣብ ሲኦል ትጸንሕ እሞ ምስታ ኣካሉ ተዋሂዳ ናይ ግድን ኣብ ፍርዲ እንተትከውን እያ ክትቀውም እያ ስለዚ ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ነዚ ህያው ናይ ምዃን እቲ ስጋን እታ ነፍስን ተፈላለዮም ፀንሑ እሞ ብትንሳኤ ግን ሓደ ኮይኖም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ከሎ ነዚ ኢና ትንሳኤ ሙታን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ምናልባሽ ገለገለ ይከብደና ክእል እዩ ኣራዊ ዝበልዖ ምስታ ኣካሉ ሓደ ዝኾነ ሓዊ ዝበልዖ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓለ ዓሳ ዝበልዖ ብዙሕ ነገር ክነምፅእ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ነዚ ኣድማሳዊ ዓለም ካብ ዘይምህላዊ ናብ ህልውና ኣምፂዎ እሞ ከዓ ስልጣናዊ ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ኣምፂዎ ማለት እዩ ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ሕጂ ግና ሕብሩን መልክዑን ቀይሩ ዘሎ ናብ ሓመድ ተቀይሩ ዘሎ ህያው ክገብሮን እግዚአብሔር ዝጨንቀ ነገር የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንእግዚአብሔር ጥራይ መግለፂ እንጥቀመሉ ኩሉ ዝኽእል ዝብል እዩ ኩሉ ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ ኪኖ ምርዳእና ኪኖ ምሰውዓልና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እግዚአብሔር ቀሊል ምዃኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:16-17 ጎይታ በዓሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ከዓ ቅድም ክትንስዮም ብድሕሪ እዚ ንሕናዞም ብሂወት ንጸንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምሳታቶም ድማ ሓቢርና ብደበና ክንላዓል ኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንገዛ ርእሱ ኣብዚ መልእኽቲ ዝኸእትዋ ከሎ ነቶም ምጽኣት ክርስቶስ ዘርክቦም ሰባት ገና ብሂወት ከለዉ ሓሲቡ ክጽሕፈሎም ከሎ እቶም ቅድሚ ምጽኣት ጎይታ መይቶም ዝጸንሑ ካብ መቃብር መጀመርያ ክትንስዮም ንሕና ድማ ምሳታቶም ብደበና ክንላዓል ኢና ኣብ ኣየር ድማ ንጎይታ ክንቅበሎ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24:30-31 ድማ ሽዑ ከዓ ምልክት ወይ ድማ ትምህርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ እንሆ ድማ ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብይ ክብርን ብደበና ሰማይ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ክበኽዮም ንሱ ንመላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኮም እዩ ንሳቶም ድማ ንሕርያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ካልእ ወሰን ካብ ኣርባዕተ ማዕዝን ክእክብዎም እዮም ብለና ኣሎ ምናልባሽ ክርስቶስ በተቀዳማይ ምጽኣት ክመጽእ ከሎ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሒደት ሰብ ሰሚዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ድማ ትወረም ዝተላብዐ
تسمع حزبي النابزح خيد خون خيليو مسات كريستوس جن كريستوس كما استخلوا كل حزب عالمي خريا التلفزيون يكونن بقلي يكونن ناي كريستوس كلاي مسات نكل سب قال يكون مالتي سلازي اتي تدالي زي صنحه انتا يكون كسنبدي مالتي سلازي بحبو زي كونس كريستوس غويتانا بخلاي مسات خمص خلو نكل حزب عالم قال بزخون نتمناتو خبرات مازن كأكب كم زمس يج نقرنا زلوا أبرا يوحنس مراف إسراء كافقد 11:13 دما بدحرزي عبيد سعادة زفانن نتاوس تقمت أن رأخو تاوس تقمت بحري زلوا يسوسيو سماي مدرن كابغص حدمو أثر زي بلوم منطفو موتاد دما عبيتنا اشتون ابقن متزفان دو يلوم رأخو مصحفتون تغنصله اتو موتاد دما كمتي افت مصحف تصحيفو صنحه ككم جبرام تفردو بحر دمانتهم أب أزلوا موتات حبت موتن سيالون أب آتهم زلوا موتات حبو نفس وقفكا ككم جبرام تفردو لنا الله سلازي حتى يكون صادق كابزات تنسازيات ترسعو كملت زخل ولا حدا خمزي الله بتنسعو متانما اتا نفسن تاسقان توهايدن أفتي منبر فردي كم زقربو إذ نقرنا زلوا مالتي ولا تاسيو الحجي نجزي نخل موتات تأكب زلا ده هتقبري هذا جزي كتركب يا مالتي دحرسي يلون كترفيا دحري زغتل منقص أملاخ جهنم إسات مالتي سلازي كابد تنسعزي كمل الزخل كم زي اللي نقرنا له أتي كلاين دحرين زسمي له تنسعد مالي منياتو نزت تنسعزي زقدمو خالق أجد داسي تنسعي سلازلو صدما إذ منفساو تنسعي زبالنا مالتي سلازي إذا جنا حجب أكل كلنا إن تنسعي تنسعي قدامي تنسعي بحال مالتي قدامي تنسعي كافتي منفساو مت إن تنسعو منفساو تنسعي بحال كله اتخال عند حراين تنسعي بهذا اللدما اتي أكلاو تنسعي إذا أكلاو تنسعي نخل سب زخوني نزد لين زيد لين نحاتة نصادقن نعمان زي أمان نخليو إذا منفساو تنسعي زي أجن نخل سب أيكونتن نتبعلو مريسو جزارسون أملاح زجزء كاب حاتياتن ما بنص حازم اللس ألد ما مسكالو تسكيمو نقويتو زي سأب سب نعود رأيت ملكات مالتي نعملت نقويتا تمزد حنوس بزحات ديم ولا حدات يوم إلا مسحاتتو بزحات كده حنو النادى ليس كم زي كنا اللهم بحق لكم على خيلو قويتا خلو زفلت أملاخي ساعة دحراي زمن زخون أقدمو زفلت أملاخ سلزخونة هجي كدحن ناي مدلاي تراي زي كنا نخدحن كتمرصو نسقاها نأملاخ كتجزء منفس كان أملاخ كتجزء أنت زي كيلكا بدم كريستوس كاب حاتيات كختنص أنت زي كيلكا سلزل الله خيات راي أتعمل حانت رخبة مالت أيكون المالتي أبرومي معرف شدشته كاب فوق الشدشته صارت شعات خمن كاب 11 17 خلته أتي مس كريستوس زموته كاب حاتيات حراوس يمو إذا سبز دقي من حاتيات كي جزء اتني حاتيات سجى من تختف تعرقي سمنا مس كريستوس كم تسقله فليتنا لنا كريستوس مليسو خمزي موت موتنا او خمزي ملخ فليتنا نحنا مس كريستوس كم موت ناس مسو بهوت كم نبرنا أمنا لنا كم دما نسخاتكم كحاتيات كم زمتكم بكريستوس يسوس جنا نأملاخ نصدق هيوان كم زخونكم رأسكم قصرو مبارسن تمنيتو خيت إزازو أبز موات سقاخم حاتياتين قسيلو كم تمسس على حساب أبقول السيحة مش تأثيران بعتن أتوم ناي كريستوس زبولو خاء نتسقون مسناي فتواتن تمنيتون تاجرهم مايم سائلهم مايم أكلوا هلونا زلوا يا خا أمسك الثقل يكونن أبزمن قويتنا يسوع كريستوس البزي باللوم زحسبات كبيز زخانة جبن زفتسمو أمسك الثقل نيرام مخنياتو نتزفتسمو جبن زدارك موسعات ويدماك أنزام تانكسكم تباهليو سلازي نحنا دما نسقانا مسناي فتواتون سمعيتون أمسك الكنسقلو تنقيرنا اللو مالتيو أب إفسون مراف 4 كافد إسران حدن كساب إسران 4 نحرينا دما اتحقي أب يسوس كمزلا سميعكم من كاوتو مهيركم من تخونكم سي نتقدم اتملالسكم لو
بتمني سحتا زتف أرجي سب كنتيتكم وين ما قتلكم بتنا أمركم أتحسسوا تحدث مو نتبنا حق صدقن قدسنان بملك عمل استفتر حد سب لبسوا ስለዚህ አመንት ተዳኺልና ካባና ዝቅንጠጥ ነገር ከም ዘሎ ይነግረናል ካባና خድርበ ዘለዎ ነገር ከም ዘሎ ይነግረናል በተሓደ ወገን ድማ ክንለብሶ ዝግባአና ልብስ ድማ አለይ ናምነት ሓድሽ ገዛ እንድሕር ገዚናስ በዝሕ ግዜ ዋላ ጥዑይ ንብረት ዋላ እንሃሎ ከሎስ ሓድሽ ምስቲ ዝገዛና ሓድሽ ገዛ ሳማ ገለ ሕድስ ዝበላ አቑሑትና ንገብር ማለት ናምነት ብዙሕ ዘይጠቅም ዝተሰባበረ ዝኣረገ ዝረሰሐ አቑሑት ገዛ ዘለዎ እሞ ኸዓ بحاجز مالتيو حدش كذا مسقحتو دونيتد انت زخونلو نحد سب اي زي اسم ذكرتها اي زي اسي صبو زغونه متأسر مسألة نقللو نتي زارق نبرتو زرسح نبرتو استسبابر نبرتو حيزونا بتحدش كذا زي متسلي للمالتي እግዚአብሔር ድማ አና مسؤ خنموت كلنا مسؤ خنكبر كلنا مسؤ ما خنتنسق كلنا كنكبر كلنا أفت مقابر قديفنا يو نتنسق كله بقدي مالتي نابنت أبتاريخ نبي تكسيان ملسي لنا نحرينا تمكت كتفصم كل حد صبو زخونا لما نيروان سرمان تايو نتمز تمقو حد صعدة منم لبيس وزي فلت صعدة خدان أداليات سنحمو مسات أمقاتهم نتي لبيس مزو خدان حيزو مكخدو أي تفكر النيرا مالتي حدش ما يزيت عامي صعدة خدان نتي لبيسو مزلو كريستوس نعو متان كذكرو حد صعدة خدان نعو تخيلينهم يوم نغزوهم زخدو نيرو مالتي إذا حج نتي منفساوي أبي وتأسفت سما بزرائنا نجر تنجبل بزخنا من قد ما نعو ريبريزنت بزقبر كردو وام سلازو فتني يوم كم زقبر نيرو مالتي خدان زخونة تأمرات أو حيل سلازلو واي كونن سلازي نحدا سب كنتأمق كلنا نحاتيات مويتو نصدق ما هياو يخون الليلنا أنا نقوي زلنا مالتي إذا أجن مجمر دا أمبر علت نحاتيات زموته نصدق ما هياو زخونه هيوت حزنا خن ملالسيو زقبأنا مالتي أبتي سالس كتاب رابعي كتاب سالساي زمن أبزنبرة زحات أمن فلا دما علماويان زنبرو كاب أمنت كرسنا وسعز نبرو ناب أمنت كرسنا خمس خلو بيت كريستيان ممسا كلام الله ممهر السوكين عمالتي قل تاني مودة تا وسنة وسينهم كتمو أوجن بتعامل خبرني رامالتي كم زين إحنا جاب جزينا كل سكران خبرنا مالتي لمن تايز خبر مسكي تمشوا زنبرو مؤمنان حادث مستتأمق حاتيات كجبر بمنم تأمر يجباني من حدش فترة يخون سلازل الله نتي ناي كريستوس ناي صدق لبس لبسي خمال على زلوا زبل مردات سلاز نبره نزياب تعمل فرهاني رمزياس كم يقرنا هنا خنكلا كستنتيناس عابين دحرينايو امنت كريستنا كم وقعوا امنت نايتي منجستو زعوجه نبعلو امنت كريستنا تقبل هناس سجنتات امكتكن تعمل فريهوا امودات حميمو نعرا دنس مسكونه ايو امودات انتاجرمو اتمي امه مالتي زي ترف لازم تاني مباليو اتنحنا حجي اغليلنا نريو زلنا تنايت امكات نفصمو ادمينا ملو تراي زي كونس نزل عالم ون زسجر implications زلو اي مالتي علت نحاتيا زموتن صدق ما هياو زخونه هيوت حزنا خن مالالس ايو زخلنا سلازي بخلا ازراربا افتقداماي تنساي عدل زرخبسب منفساو تنساي زرخبسب بتي أكلاو تنساء تربحي زخون مالتي منفساو تنساء زير خبسب بتي أكلاو تنساء جن تربحي أي خوني مالتي دحري هذا اللي حطه من الواش تناخيفة أجن نتنساء متانك فلينة على وديو مالت أمونجو ناي حتانن نزاك أنن زهلو أكلاو تنساء سي فللي على وديو نزبل بقالاتن بجبرن زي جلس عبي فللي على وي كتوادرون أي تخلنيها كتمساسلون أي تخلنيها كتنازعرون أي تخلنيها نالواش حنت كتمساسلو تخلجن توم صاركانن توم حتانن أكلاو تنساء تنسيهم مليسهم زي ما تمخانم ترى زي تمساسلو مالتي تخلجن عبي في اللي زلوا تحت كتنسق خلو نابز جدد يختنس مالتي
كنبو بقنينا نرنا نايتن بداني لايكونن نام مبربار نفرد نام مقبال نافت نايزل عالم ناي كنن يبوتا إخاتت نسي مالتي اتتصعد دمات بأمنت كوينو زموتا دمازا أكالاو تنسازي ربحي مفس أمتا تسفو زرخبالو تاب صلوت هايمانوت بزمسي ودما تسفان قبر إلنا كل جزية ان ذكران ان دغمان ناتا ناي موداتا فصامي اتلبسلا يا مالتي ስለዚህ عبي زخونه فللي አለወዩ ተዘገርም ድማ ናብነት ሞለኮት ስጋስ ሞለኮት ሪዩ በህይወት ነብራይክ ንሐቀይ ዝብለና ብትንሳየት አካላው ትንሳየ ምስረኸብና ግን እዚ ስጋና እዚ ትራንስፎርም ይከውን ንሱይት ስጋ ግን ነቲ ናይ ሞለኮት ክብሪ ሪዩሲ ክመውት ዘይክእል ክበጽል ዝኽእል ምስ መለኮት በሓደ ክነብር ዝኽእል ማለት ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ዝህልዎ ኣብኡ ክነብር ዝኽእል ኮይኑ እግዚአብሔር ናይ ክብሪ ስጋ ገይሩ ክልውጦ እዚ ስጋ እዚ ዘይሓምም ዘይኣርቅ ዘይደክም ስጋ ኮይኑ እዩ ክትንሰ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ትንሳኤ እዚ ክንሕጎስ ዝግባአና ዳ እምበር ክንስንብድን ክንምህርርን የብላን ማለት እዩ ሕጂ ክንሓምም ከለና አንታ ስጋ ሓደ ግዜ ግን ክትንስኢ ኢኻ ብዘይ ሓምም ድማ ክብሪ ክትለብስ ኢኻ ኢልና ከነዘኻኽሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ጎይታና እውን ነዚ ክልቲኡ ዓይነት ኣካላዊ ትንሳኤ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ሙታት ድምፂ ሰሙላ ሰዓት ክትመፅያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወፅዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ትንሳኤ ሙታት ኢና ንብሎ ኩላህና ሞይትና ስለንፀንሕ ማለት እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ ክልተ ዓይነት ፍልሊ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣካላዊ ትንሳኤ ንገሊኦም እንታይ ክኾኖም ትንሳኤ ህይወት ክኾኖም ንገሊኦም ድማ ትንሳኤ ፍርዲ ወይ ድማ ትንሳኤ ኩነኔ ከም ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ዘላ ሕቶ ድማ ካብ ከምዚ ዝበለ መሪር ፍርድን ተካል ጽሕፍቶን ብኸመይ ኢና ክነምልጥ ንኽእል ትንሳኤና ትንሳኤ ህይወት ክኾነልና ትንሳኤ ፍርዲ ትንሳኤ ኩነኔ መታንኪ ኮንሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ሓሳብ እዩ ኣቐሚጥልና ዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክምልስ ከሎ እምበኣርስ ሕጂ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ህይወት ዝህብ መንፈሳዊ ሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይከኣል ኣምላኽ ንወዱ ብምስል ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኖ እዚ ከዓ እቲ ሕጊ ኣባና ማለት ኣብቶም ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንነብር ምእንቲ ክፍጸም እዩ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት ስለዚ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ውዕለት ዝኣምን በታ ብፍቕሪ ትገብር እምነት ዝመላለስ እምነት ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፍጻሜ ጥራይ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብእምነት ኢና ንነብር ብእምነት ኢና ንነብር ክንብል ከለና ድማ እታ ብግብሪ እታ ብፍቕሪ እትገብር እምነት ማለትና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሽማዊ ክርስቲያን ኩሉ ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ድማ ሓቀኛ ክርስቲያን ድማ ክህሉ እዩ እቲ ሓቀኛ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ዘግዝአ ምስ ክርስቶስ ዝነብር ምስኡ ድማ ዝመላለስ ሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ሽማዊ ክርስቲያን ግን ሓደ ግዜ ተጠሚቐ ክብል ክእል እዩ ሓደ ግዜ እኮ ከምዚ ነይረ ክብል ክእል እዩ ወይ ድማ እቲ መትከላዊ ሓቂ ዶግማቲክ ዝኾነ ነገር ድማ ዝፈልጦ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ፈሪሳውያን እኮ ጎይታ ከምስክረሎም ከሎስ ብዛዕባ ናይ ዶክትሪን ነገር ምንም ፀገም ኣይነበሮምን ዝብልኹም ኩሉ ግበሩ ግናኸ ይብሉ ዳ እምበር ኣይገብሩን ኢሉ ገሊፅዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኣፍና ትቁኑዕ ዝኾነ መትከላዊ ሓቂ ንዛረብ ንኸውን ግን ግብርና ሂወትና ኸ ንዑዶ የሽትት ይኸውን ንሕና ማእዛ ክርስቶስ ኢና ኢሉ ኣሎ ጎይታና ሓቂ ስለዚ እቲ ሽታናስ እንታይ እዩ ናይ እምነት ሽታ ድዩ ዘለና ዋላስ ናይ ዘይምእማን ሽታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እውን ኣባይ ንበሩ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ክነብር እየ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ እንተዘይነበረ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከምዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ምክንያቱ ብዘይካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ፀንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ብለና ኣሎ ማለት ልክ ከምቲ ገረብሲ ህያው እያ ሱር ኣለዋ ሱራ ድማ ንታሕቲ ናብ መሬት ስለ ዝኸይድ ካብኡ ድማ ማዕድን ማያትን ዝተፈላለዩ ነገር ትረክብ እሞ ተጉላዓለ ትፈሪ ተዕንብብ ማለት እዩ እቲ ጨንፈር ምስቲ ጉንዲ ተላጊቡ ስለ ዘሎ እዩ ዝፈሪ ዘሎ ማለት ሂወት ድማ ዝህልዎ ነቲ ጨንፈር እንድሕር ቆሪፅካዮ
ግን ገለ ጌርካ ንኣብነት ፍልሊ ዘሎ ጌርካ እንድሕር ኣሲርካ ሂወት ክህልዎ ይክእልኒ ማለት እዩ ንሕና ድማ ምስ ክርስቶስ ተጣቢቕና እንተደኣ ሃሊና ኣብኡ እንተደኣ ንነብር ኣሊና ምስኡ ንመላለስ እንተደኣ ኣሊና ጥራይና ሂወት ኣለና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሂወት ተደኣ ሃሊና ድማ እዚ መንፈሳዊ ፍረ እዚ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ትንሳኤና ትንሳኤ ሂወት ዳ እምበር ትንሳኤ ፍርዲ መታን ከይከውን ድሕር ደሊና ኣብ ክርስቶስ ኢና ክንነብር ዘለና ክርስቶስ ሰንበት ጥራይ ንዝክሮ ወይ ጸሎት ግበሩ ክንበሃል ከለና ጥራይ ንዝክሮ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኣብ ክርስቶስ ኣለና ኣይስምዕን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ዘይነብር ሰብ ካብ ዘለኣለማዊ ኩነኔ መዓትን ዘምልጠሉ ዝኾነ ይኹን ተስፋን ትፅቢትን ኣይከልዎን ማለት እዩ ናብ መወዳእታ ገፅ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ክርስቶስ ንነብር ምህላውናን ዘይምህላውናን ከ ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ትብል ኣላ ፕራክቲካል ናይ ባሕቂ ኣንስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለኹ ቃል ኣምላኽ የንብብ እየ ይፅልየ ይፀውም እየ ይተኩብ እየ በሽረይ እውን እሙን እየ እዚ ኩሉ ነገር ንገብር ግን ኣብ ክርስቶስ ኣለኹ ድየ ፈሪሳውያንሲ እዘን ኩለን ዝጠቐስኮን ብጣዕሚ ኣይንሓመዮም ኢና ማለት እዩ ኣይሕመይን እዮም ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብታ መዓልቲ ዕርቂ ክፀሙ ዝግብኦም ግን ፈሪሳውያን ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ፀሙ ነይሮም ዕሽር ካብ ደመዞም ካብቲ ናይ ሕርሻ እትዋ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካንሸሎም ካብ ዝፈረየ ካሙንን ዝተፈላለዩ ደቀቕቲ ነገራት ዕሽር የዋፁ ነይሮም ዋላ ሳንቲም ትኹን ኣይሕልፉን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ግን ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን እጂ እቲ ኣብ ክርስቶስ ምህላውናን ዘይምህላውናን ሲ ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ኣብ ቃል ኣምላኽ ነቢ ኣሳብ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሰማይ ብዘይካኻ ምን ኣሎኒ ንኣኻ ካብ ረኸብኩኸ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኢሉ ዘሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ ነብር ምህላውናን ዘይምህላውናን ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና የመይታ ኣይኮነን ምስኡ ሙማትና ምስኡ ድማ ምስቃልና ንሱ ክትንስኸሎ ድማ ምስኡ ምትንሳእና ንሱ ኢታ ኣብ ክርስቶስ ኣለና ክብለና ዝኽእል ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና እንተደኣ መይቱ ንሕና ድማ ዕለት ዕለት ንሓጢኣት ዝሞተ ሂወት ሒዝና ንመላለስ ተደኣ ሃሊና ንፅድቂ ድማ ህያውያን እንተደኣ ኮይንናስ ኣብ ክርስቶስ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ብምንም ተኣምር ሓጢኣት ኣይንፍፅምን ማለት ኣይኮነን ነቶም ክርስቶስ ዘይብሎም ሰባት እቲ ሓጢኣት ምግባር ልክ ከምዚ ሕጊ ግራቪቲ እዩ ዝኾነ ሰብ ክኸይድ ከሎ ሕጊ ግራቪቲ ስለ ዝሕቦ ኣብ ሰማይ ከንሳፈፍ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ነቶም ኣመንቲ ካብዚ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ክርስቶስ ኣድሕንና ስለ ዝኾነ ንሓደ ክርስቲያን ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቲያን ሓጢኣት ምግባር ኢንሲደንት እዩ ማለት ዕለታዊ ላይፍ ስታይል ዘይኮነስ ነይሩ ዘጋጥም ስሕተት እዩ ማለት እዩ ነስሕተት እዚ ድማ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናቐረበ ብደም ክርስቶስ ክዳውንቲ ዘፀዓዱ እንተደኣ ኮይኑ ብንስሓ ዝምለስ ተደኣ ኮይኑ ኣብ ክርስቶስ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ሓጢኣት እናገበረ ከሎ ሓጢኣት ዝገበረ ዘሎ ክሳዕ ዘይስምዖ ዘይከብዶ እንተደኣ ኮይኑ ከም ሓደ ናይ ናብራ ስታይል ዝወስዶ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ክርስቶስ ኣሎ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበፅ መስቀሉ ኣብ ፅፅብ ባሂለል እሞ ይሰዓበኒ ኢሉ ኣሎ ነፍሱ ይቕበፅ ክብለና ከሎ እኮ እንታይ ማለት እዩ ኣብታ ነፍሲ እኮ ስምዒት ኣሎ ፍቓድ ኣሎ ድሌት ኣሎ ማለት እዩ ድሌተይ ዘይኮነስ ድሌት ጎይታ ስምዒተይ ዘይኮነስ ስምዒት ጎይታ ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድ ጎይታ እናበለ ንፍቓድ ጎይትኡ ዘቐድም ዕለት ዕለት ድማ መስቀለይ ኣይበለን ጎይታ መስቀሉ እዩ ዝብል ማለት እዩ ነናህና መስቀል ኣለና ነዚ መስቀል እዚ ድማ ፀርና ዕለት ዕለት ክንስዕቦ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ንሓጢኣት ሞይትናስ ንፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ በዓሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ፀሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ብምባል ገሊፅልና ኣሎ ስለዚ ነቲ ንሓጢኣትን ፍትወቱን እንቐትለሉ ሓጢኣት ዘይንገብር ንሓጢኣት ዝሞትና ሰባት እዚኣ ብጣዕሚ እንደጋግማ ኣለና ፅድቂ ንምግባር ድማ ህያውያን ክንከውን ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ምዃን ማለት ንፅልኢ ቀቲልካ ንፍቕሪ ኣብ ሂወትካ ኣብ ኩሉ ዝምድናታትካ ከም ትነግስ
هل كم تبلن مقباريو نحسات نيويلكا حقي طرح مزرابيو كابزموتن منزرنان هاديمكا بنصحنان قدسنان منبار مالتيو منياتو ابزموات سغاهم حطيات اينغسيل الله بزح ጊዜ ተደጋገማላ ጭሩ ብርእሲኻ ከይተሓልፍ ክትክልክላይ ትኸልኒኻ ኣብ ርእስኻ ግን ሰፈር ከይትሰርሕ ክትክልክላ ኣለካ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ዘላም ይበኹዴ እምበኣር ነዚ ጠብቀና ሓጢኣት መዓልቲ መፀ እናቐተልና ሓቀኛ ናይ ትንሳኤ ናብራን እምበር ብሓጢኣት ዝረስሓን ዝሰብሐን ስጋ ድራርግሃንም ኮይኑ ዝነብር እቲ ንሓጢኣት ብኣፅዋ ፅድቂ እናቐተለ ዝነብር ብልህ ክርስቲያን ግን ትንሳኤ ሙታን ምስ ክርስቶስ ዝነግሰላ መዓልቲ ክትኮነሉ እያ ነዚ ንነብሮ ዘለና ዘመነ ትንሳኤን ሓጢኣትና ብምቕታል ደቂ ትንሳኤ ኮይና ዳኣ ንንበሮ እምበር ሓጢኣት ዝቐተሎም ደቂ ሞት ደቂ ገሃንም ኮይና ኣይነባኽኖ ኣርስና እንታይ ኢልና ነርና ክልተ ግዜ ዝሞተ ሓንሳኢ ትንስእ ክልተ ግዜ ዝተንስአ ድማ ሓንሳኢ እዩ ዝመውት ስለዚ ካብቲ መንፈሳዊ ሞት መንፈሳዊ ትንሳኤ ዝረኸበ ቀዳማይ ትንሳኤ ማለት እዩ በቲ ኣካላዊ ትንሳኤ ይርባሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ጥራይ ድማ ዝመውት ንሳ ድማ ኣካላዊ ዝኾነ ሞት ንሰብ ሓንሳብ ሞማት ብድሕሪኡ ፍርዲ ተሰሪዕዎ ኣሎ ስለ ዝብለና ማለት እዩ እቲ ሓንሳብ ጥራይ ዝትንስእ ብኣካለ ስጋ ምስ ሞተ በቲ ትንሳኤ ዘጉባኤ ድማ ዝትንስእ ገና ብኣካለ ስጋ ብዛ ምድሪ እዚኣ እናነበረ ከሎ ካብቲ መንፈሳዊ ሞት መንፈሳዊ ትንሳኤ ዘይረኸበ ሰብ ግን እቲ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንዕኡ ትንሳኤ ህይወት ዘይኮነስ ትንሳኤ ገሃንም ትንሳኤ ፍርዲ ዝኾን ማለት እዩ ክርስቶስ ጎይታና ድማ እዚ ኩሉ ክብሩ ገዲፉ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ናይ ሙራድ ዕላማ እዚ ገሃንም ዝምእታው እዚ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንኸይነኣቱ እዩ ነዚ ኩሉ መግደራና ፀይሩ ኣብ መስቀል ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ዝወዓለ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ዘበለ እግዚኣብሔር ንኩሉ ከድሕን ዝኽእል ፀጋ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፀ ገሊፅዎ እዩ ማለት እዩ ሰብ ብናቱ ምርጫ ብናቱ ድሌት ዳኣሉ ናብ ገሃንም ዝኸይድ እምበር እግዚኣብሔር ንምድሓኑ ዝኸውን እኹል ትሩፍ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ስለዚ ጎይታ ድማ ደጋጊሙ ክመፅየ ክትንስየ ከተንስኣኩም እየ ዳሕራይ ድማ ፍርዲ ክትቆም እዮም ኩለና ከሎ በቲ ትንሳኤ ዘጉባኤ ተረባሕቲ መታን ክንከውን እዩ እሞ እግዚአብሔር ሰማዕና ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ካብቶም ብትንሳኤ ዝጉድኡ ዘይኮኑስ ብትንሳኤ ዝርብሑ ሰባት ክንከውን ብፀጉ ይደግፈና ፅኒድኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣብቲ ገብሮ ፀሎት እግዚአብሔር ይስማዕኹም ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላህና ይኹን